Stone mixer. Here we are cooking mutton. Maghimay kami ni auntie. Latte. Takso. Sugasan ko muna tong sag. Ay, sabi ni auntie saan nga? Dito sa maliit na available. Sa malaki wala pa. Ito sa storage nila to. Bibili pa kami guys ni auntie ng manok. May time kasi ang tubig nila dito guys, no? May timing kung ano oras dumadating. Yun lang problema dito, tubig. Hajur! China, wait auntie la! Sabi ng tita, tapos na, hindi pa. Moton, nagluluto si auntie ng moton. Has. Lala. Sa labas niya lulutuin yung moton. Yan, malinis na. Okay, titsa. Maligo ako maya-maya. Guys, ito na. Okay guys. Fila? Bayi ni Kitsar kabar. Di tayo dito. Fila, dito. Bili ako dito, 2 drumstick lang para kay Johan, guys. Kasi piprituhan ko si Johan. Ay, doon na nakabili si auntie ng sibuyas. Sa mag-sisters. Ayan na yung baby nila. Oh, hello! Namaste! Kitsa kabar, didi, tiksa! Dako na sa hala, buyag lang. Malaki na siya. Ala. Bili ako doon guys, 2 pila. Yun si auntie bumibili ng sibuyas. Mag-sister yan sila ha. Oh, roast. Oh, sano. Bye, sakit. Pugyo. Hello! Getting wild. Nam, kinam. Babo. Shriyan! Boyo. Shriyan, babu. Yes, thank you. Mama, buyag. Namaste. Namaste. Bye-bye. Bye-bye. Angry. Yan si Didi, kinikilo pa niya yung sibuyas ni auntie. Si auntie. Guys, uwi na tayo. Magluto na ng hapunan. Magluto na si auntie ng mutton. Ako magprito ng manok at magluto ng sag. Si Johan at si Daddy nanonood ng TV. Si Deepak, maya-maya pa daw sila uwi. Hayaan ko muna siya dyan. Mag-enjoy siya. Tara guys. Wala na pala nakatira dyan. Oh. Okay guys. Magluto-lutuan na tayo. Yan ang bumili si auntie ng sibuyas. Tsaka, ito na yung ating sag. Ito na yung manok ni Johan. Antayin ito ng tubig. Moton! So dito guys, magluluto si auntie ng moton. Gawa na si auntie ng spices. Mabilis yan sila gumawa guys, tingnan nyo. Yan yung mga masala nyo. Masala. Yan.
हाम्रो मिक्सर Ramro mixer, stone mixer, organic. Organic stone mixer, ante. अर्ग्यानिक मिक्सर Organic. Hingal na si ante. अर्ग्यानिक मिक्सर Organic. ठिक छ है Tiksa. Very strong ante. स्ट्रङ स्ट्रङ Strong is song. Yan, o diba? So, sanay si auntie gumamit ng ganitong knife, guys, no? Hindi siya sanay sa yung hinahawakan na kagaya natin. Ito yung nakasanayan niya. Kakaibang style kasi may stopper dito, upuan, or di kaya apakan. चुलेसी Kinam, Nepali auntie? चुलेसी Chulesi. चुलेसी भित्र सपिङ बोर्ड Bitra chopping board. अँ, Ang kanilang chopping board ganyan. उम्, Tingnan yung itsura, guys. Yan, sanay sila dyan. Kaya pag gumamit sila ng normal na knife, parang hindi sila sanay. Yan. Fenugreek. Fenugreek seeds. Paitimin lang yan. के भन्छ मेथीलाई Fenugreek. Guys, tingnan. Okay guys, nag-usap kami ni auntie kasi yung sa Kathmandu nag-short na ng gas ba dahil nga sa war. So, hati-hati lang yung pagbibenta nila kaya sabi ko, minamanage ko as much as possible. इन्डक्सन चुलो किन्न पर्ने Oh, induction pati? अँ, त्यो भयो भने ग्यास अलिक फारू Oh. तरकारी फेरि भाँडा किन्न पर्ने चाहिँ त्यसलाई Hmm. कराई कुकर Oh. सबै Kambing, mutton curry. मटन खाने होइन Masarap din yan si auntie magluto. मटन Mutton, mutton. Yeah, we are here. We are cooking mutton outside. Ayan, si Kenzie, guys. So, say hi to my vlog. Couple goals. Take care la. हुँदैन है अँधेर Turmeric. Mga patatas yan. Patatas. Ayan. Dami. Ihanda ko muna ang aking manok para sa aking unico-iho. Yep. Ayan na, may asin na si auntie. Nasa work si Kanchi, nagbe-break siya. Auntie, yukon masala, auntie, oh. Jira. Inon ko yung tubig kasi meron na. Alas 7 dumating. Tingnan ko yung manok ni Juan. Ayaw ni Juan kasi sa manok yung
Sobra mong pinirito. Yung matigas, ayaw niya. Soft. Gusto niya ba soft? Tender. Luto na ang sag. Dalawa, oh. Nanonood pa rin, oh. 7 na dito, oh. Ayun. Ramuroan. Nood kami about politics. Naglilipat ako ng mga files ko, guys, kasi puno na mga memory natin. Guys, nandiyan si Auntie, oh. Auntie! Ayan, si Deepak, bigay siya gamot kay Daddy, guys. Guys, kain na kami ni Auntie. Thank you, Auntie. Yan yung motto ni Auntie, guys, oh. Tapos na yung mga boys. Kami naman ni Auntie. Kain tayo, guys. पोटभरि त्यत्र बोर्ड छैन त कछाडेको